Hello guys, good morning, good evening. Okay, nagluto day tag kalabasa og awad sardinas. Swak na swak kayo ni sa budget guys. Gamay ra kayo og mapuhunan og palit pero daghan na kayo mabusog. Inana kanindot sa bukid, simpleng pang kinabuhi sa bukid guys, pero daghan kay tag mahimo diri dapita ba no? Pwede rata mag sudan og utanon. Pwede ra gid kaayo. Nana, lami kistanan. Nagisa day ko ana og lamas guys. Dayon gigisa pod nako ang sardinas. Una nako gilunod na ang kalabasa. So butang nga gamay patis, timplahan nato asin. Asin magic sarap. Sus. Lami na kayo ni sa kabukid guys. Kinsay makarilit